Sifiwe. Bwana asifiwe. Nidamwite thini wa ritwa rĩa Jesũ mũrĩega. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo, mmesalimika. Nĩngũcokeria Ngai ithe witũ ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nataka kumshukuru Bwana adhuhuri ya leo nĩ tondũ wa wega na ũtugi wake, kwa sababu wa wema wake, na nĩ tondũ ũrĩa tũkinyiririe ihinda rĩngĩ rĩega rĩa kũigua kiugo gĩake gĩtheru, kwa sababu ametupatia nafasi ya kusikia neno lake takatifu. Mũthenya wa ũmũthĩ, siku ya leo, ngwenda twarie ũhoro wa kũmenyererwo nĩ Ngai hĩndĩ ya mathĩna. Nataka tuongee juu ya kulindwa na Bwana wakati wa shida. Na the protection that we receive from God kuria ugitiri uria tuonaga kuma kwĩ Ngai in times of tribulation, mahinda marĩa twĩ thĩinĩ wa magerio kana mathĩna, kwa sababu ni ahadi ya Mungu wetu, nĩ tondũ nĩ Ngai weranĩire atĩ ũruo wothe rĩrĩa woka twĩ thĩinĩ wake rĩ, shida yote ikija tukiwa ndani yake, Ngai nĩwe ũrĩtũmenyagĩrĩra, Mungu atakuwa akitulinda, nĩwe ũrĩtũrĩithagia, atakuwa akitulinda, tondũ nĩ twamwĩtuire mwĩhoko witũ, kwa sababu yeye ndiye tumaini letu. Andũ arĩa matoĩ Ngai, wale ambao hamjui Bwana, angĩ nĩ macaragia indo cia kũmagitĩra, wengine utafuta jambo lingine za kujikinga, ona angĩ magathiĩ kwao nĩgetha macarie indo cia kũmagitĩra, wengine wanaenda kwa waganga ili watafute kitu ya kuwalinda. No ithuĩ arĩa tũĩ Ngai ũrĩa wa maarĩ, lakini sisi ambao tunamjua yule Mungu wa kweli, nĩ kũrĩ na ũrĩa Ngai atũgitagĩra, na vile Bwana anatulinda. Na wĩta mũndũ wa Ngai ũngĩaga kũmenya, na ukiwa mtu wa Bwana na ukose kujua, no ũkorwo wĩna thĩna mũingĩ mũno ũkĩgiĩka na maũndũ maingĩ, unaweza kuwa na shida mingi. Na ngwenda tũthome thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio, nataka tusome kitabu cha waraka wa kitabu cha Ufunuo, thĩinĩ wa kũguũrĩrio 3, Ufunuo ni 3, na tũkwanjia mwari wa 7, na tutaanza mstari wa 7, na mada katika kitabu cha Ufunuo 3 kuanzia aya ya 7, kũguũrĩrio 3 kwa bila mwari wa 7, in the book of Revelation, na kwenye kitabu cha Ufunuo chapter 3, 3 beginning from verse 7, tutaanza mstari wa 7, na nĩtũgũthoma na Gĩkũyũ. tutasoma kwa lugha ya Kikuyu. Nake mũraika wa kanitha ũrĩa ũrĩ Philadelphia mwandĩkĩre atĩrĩ, ũguo nĩguo oiga ũrĩa mũtheru, o ũrĩa wa ma, ũrĩa wĩna kĩhingũro kĩrĩa kĩa Daudi, ũrĩa ũhingũraga na ũkaga gũkahinga, ningĩ akahinga na ũkaga ũngĩhingũra. Atĩrĩ, nĩnjũĩ ciĩko ciaku, atĩrĩrĩ, nĩnjĩkĩrĩte mũrango mũhingũre mbere yaku, ũtarĩ ũngĩhota kũũhinga. Nĩnjũĩ wĩna hinya nini, na nĩ ũtũire ũmenyereire uga wakwa, na ndũigana gũkana rĩtwa rĩakwa. Mwari wa 9, atĩrĩrĩ, nĩngũkũhe amwe arĩa a thunagogi ya Saitani, arĩa moigaga nĩ Ayahudi na tio, nĩkũhenania mahenanagia. Atĩrĩ, nĩngatũma moke mainamagĩrĩre mbere ya magũrũ maku, na mamenye atĩ niĩ nĩngwendete, tondũ wee nĩ ũtũire ũmenyereire uge ũrĩa wakwa wa ũkirĩrĩria rĩ, niĩ na niĩ nĩngagũikaria ihinda rĩrĩa rĩa kũgerio, rĩrĩa rĩgoka mabũrũri mothe rĩgerie arĩa matũire gũkũ thĩ. Mwathani arogoocwo. Bwana asifiwe sana. Kĩĩranĩro kĩu kĩerĩirwo kanitha wa Philadelphia, hii ni ahadi ambayo iliahidiwa kanisa la Philadelphia, na ciugo iria Mwathani arirĩgire atĩrĩrĩ, na yale maneno Bwana alinena, alisema ya kwamba wee tondũ nĩngwendete rĩ, wewe kwa sababu ninakupenda, na kuona nĩ ũtũire ũmenyereire uga wakwa na rĩ, umedumu kama unaangalia vizuri mambo yangu, niĩ na niĩ nĩngagũikaria, nami nitakukarisha, nitakuwa na wewe wakati wa shida, hĩndĩ ya kũgerio, wakati utaingia kwa majaribu, na hĩndĩ ya kĩgeranio gĩgoka kũgeria mabũrũri mothe ma thĩ. na wakati mtihani utakuja juu ya nchi yote. Ũngĩrora nĩ ũkuona ũhoro waririo nĩ Johana, ukitazama ya maneno ni Yohana alinena, gatagatĩ-inĩ ka maũndũ marĩa aguũrĩirio rĩrĩa arĩ gĩthama-inĩ kĩa Patimo, katikati ya yale mambo alifunuliwa akiwa pale kwenye kisima cha na Patimo, akĩrwo andĩkĩre makanitha marĩa 7, akaambiwa andikia yale makanisa 7. no kanitha o kanitha kwĩ maũndũ marĩa werirwo, na ile kanisa aliambia vile atawaandikia, na maũndũ marĩa merirwo kanitha wa Philadelphia, yale mambo ambayo aliambia hii kanisa la Philadelphia, timo merirwo kanitha wa Thuatira, sio yale ambayo yaliandikwa kwa kanisa la Thuatira, timo merirwo kanitha wa Efeso, sio yale ambayo yaliandikiwa kanisa wa Efeso, timo merirwo kanitha wa Simurina, sio yale ambayo yaliandikiwa kanisa la Simurina, timo merirwo kanitha wa Laodikia, sio yale ambayo yaliandikiwa kanisa la Laodikia, na timo merirwo kanitha wa Pergamo, sio yale ambayo yaliandikiwa kwenye kanisa la Pergamo, na timo merirwo kanitha wa Saride, sio yale ambayo yaliandikiwa kanisa la Saride, tondũ kanitha icio ciothe ciarĩ 7, kwa sababu zile kanisa zote zilikuwa 7, na gũtirĩ kanitha o kanitha ũtarĩ na mũraika waguo, na kila kanisa ilikuwa na malaika wake. na haha nĩ tũtanaria ũhoro
tumeeleirwo ri hapa kabla ya kuongea juu ya yule kulindwa na Mungu, ni kwenda nyite wega atiri, nataka usike vizuri ya kwamba kanitha ici ciarĩ mũgwanja, hizi makanisa yote yalikuwa 7, na gũtirĩ kanitha ũtarĩ na mũraika wake, na kila kanisa ilikuwa na malaika wake, na mũraika atũmagwo o kanitha na maũndũ make, na malaika alikuwa anatumwa kwenye kanisa na mambo yake. na ũguo noguo kũhana ũmũthĩ. Hao ndio imekuwa sawa sawa kama hata siku ya leo. Ngai nĩ arĩ na mũraika o wa kanitha. Mungu wako na malaika wa kila kanisa. Nĩ kũrĩ mũraika ũrĩa ũtũmagwo arehe ndũmĩrĩri kanitha-inĩ wa February. Kuna malaika yule anatumwa alete ujumbe kwenye kanisa la February. Nĩ kũrĩ mũraika ũrĩa ũtũmagwo kwa full gospel. Kuna malaika yule ambaye anatumwa kwenye full gospel. Nĩ kũrĩ mũraika ũrĩa ũtũmagwo kwa assembly na kũrĩa kũngĩ. Na kuna malaika anatumwa kwa assembly na kule kwingine. Na malaika acio moka na ndũmĩrĩri specifically ya kanitha ũcio. Na hawa malaika kuleta ujumbe wa ile kanisa. Na ũngĩaga kũmenya thiri ĩyo, na usipojua ile siri, nĩ tondũ Ngai nĩ arĩ na ciugo nyingĩ, ni kwa sababu Mungu ako na maneno mingi. kũrĩa kanitha witũ areragĩra ng'ondu ciake, kule Mungu ambao analinda kondoo wake, tondũ kanitha nĩ kiugo, kwa sababu kanisa ni zizi. ũrĩa muonaga kĩndũ-inĩ-rĩ, vile mnaona kiasili, ciugo iria irĩithagĩrio nĩ nyingĩ, zizi ambao watu wanaweka vitu vyao ni mingi, na ingĩgũtarĩria gwĩcia no ũhote kũnyita na ũhũthũ. nataka kukuambia usike vizuri. Ta rĩu haha twakĩte nĩ kwarĩ na kiugo gĩetagwo kĩa Bunjai. Hapa ambao tumejenga kuna zizi lilikuwa linaitwa ya wale watu walikuwa wanafanya biashara. Nĩ twarĩ na kiugo kĩarĩ Mathĩra, na kuna ingine ilikuwa pale Mathera, nĩ twarĩ na kiugo kĩarĩ Mĩkũyũ-inĩ, na kuna ingine ilikuwa kule Mikuyu-inĩ, nĩ twarĩ na kiugo kĩarĩ Rwanyaga, na kuna ingine ilikuwa pale Rwanyaga, nĩ twarĩ na kiugo kĩarĩ Kĩrĩrĩ, na ingine ilikuwa kule Kirere, na ciugo icio ciothe nĩ ciakorwo na na ng'ondu, zile zizi zote zilikuwa na kondoo, na arĩithia arĩa mohĩgĩrĩire maũndũ-rĩ, na wale wachungaji ambao walikuwa na hekima, Mwathani arogoocwo, Bwana asifiwe, mangĩonire mbũri ona yũrĩte na gĩrima mũna-rĩ, wakitazama kondoo ambao imepotea kutoka kwa zizi nĩ lao, mamenyaga gĩrima ũyũ nĩ wa mbũri ciarĩ mairũ, walikuwa wanatoa usema hii kondoo iko na ishara ya zizi fulani. gĩrima ũyũ nĩ wa mbũri iria ikoragwo ciugo kĩa Mathĩra, Hii alama inaonekana ni ya kutoka pale Mathera, na ũguo noguo thĩinĩ wa kĩroho-rĩ, na hiyo ndio vile kwenye kiroho, ciugo iria Ngai atũreragĩra-rĩ, zizi zile Bwana ambao anatulisha. nĩ kwagĩrĩirwo we gũkorwo wĩna gĩrima ũmenyekanaga Ni naguo, lazima hata wewe uwe na ishara ya kuonyesha wewe ni wa wapi, na ũkamenyekana wĩ wa kiugo kĩna. na wewe unajulikana wewe ni wa zizi fulani. Mwathani arogoocwo, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe Na sana. nĩ mũĩ Ngai nĩ athamagia ng'ondu kũringana na wendi wake. Na ujue Bwana anahamisha kondoo kadiri ya mapenzi yake. Wega arĩithi mũndũ oiga atĩ nĩ ndaruta mbũri ciakwa Mathĩra ndacikũrũkia Rwanyaga, Unasikia wachungaji wanasema nimeondoa kondoo zangu kutoka zizi hii na iweka Mathera. na ũguo noguo Ngai ekaga. Nao vile vile Bwana hutenda. Nĩkĩo Jesũ eraga arutwo atĩrĩrĩ, Kwanza Yesu alikuwa anaambia mitume wake ya ndĩ na kwamba ng'ondu ingĩ itarĩ cia kiugo gĩkĩ, niko na kondoo wengine ambao sio wa zizi no hili, nĩndĩrĩcirehe nĩgetha ndĩcituranĩre ituĩke imwe. lakini itafika wakati niwalete zikae pamoja. Ũguo kanitha ici mũgwanja ciahanaga ciugo mũgwanja. Zile kanisa 7 lilikuwa ni kama zile zizi 7. Andũ kwĩ mareragĩrwo Efeso, Na wengine walikuwa wanalindwa kule Efeso, kwĩ mareragĩrwo Simurina, wengine walikuwa wanaenda kule Simurina, kwĩ mareragĩrwo Saride, wengine walikuwa wanalindwa kule Simurina, kwĩ mareragĩrwo Perigamo, wengine walikuwa wanalindwa kule Pergamo, kwĩ mareragĩrwo Thuatira, wengine walikuwa wanalindwa kule Thuatira, kwĩ mareragĩrwo Laodikia, na wengine walikuwa wanakaa kule Laodikia. na rĩu kwĩna tũraria ũhoro wa arĩa mareragĩrwo kiugo kĩa Philadelphia. Na kuna sasa siku ya leo tunaongea juu ya zile kondoo zilikuwa zinalindwa kwenye ile zizi. Na watu wa kanitha wa Philadelphia-rĩ, hao wana kanisa wa Philadelphia, Mwathani kwĩna ũndũ amagathĩrĩire, Bwana kuna jambo ambao aliwainua juu yake, akĩmera ndĩmũĩ ũrĩa ndĩmwendete, akawaambia ya kwamba nawapenda, tondũ nĩmũtũire mũmenyereire uge wakwa, kwa sababu mmekuwa mkilinda mambo yangu, na ndũigana gũkaana rĩĩtwa rĩakwa, hauwezi kughairi jina langu. na nĩndĩ ũkaingĩra thĩinĩ wa kĩgerio-rĩ, Na wakati utaingia kwenye majaribu, ona kana ũtũũre thĩinĩ wa magerio marĩa magũkũgeria thĩ yothe-rĩ, ama ingie kwenye majaribu ya dunia nzima, niĩ na niĩ nĩngwĩrĩire nĩngagũikaria, nami nimekuwa hivi, na nitakukalisa ndikareka wone ũru ona ũmwe. na sitakubali upate uovu wote. Mwathani arogoocwo, Bwana asifiwe. tondũ wĩtha wa gũikario nĩ Ngai kwĩna thĩĩna-rĩ, Kwa sababu wakati mumekaa pamoja na Mungu kukuwa na nĩ shida, rĩrĩa ũtarĩ thĩinĩ wa thĩĩna gũtũũra ũmenyereire uge wake. ni wakati ambao huna shida, linda mambo ya Mungu. Waikara ũmenyereire uge wa Ngai, Ukikaa kama unalinda mambo ya Mungu, na wĩkare wĩyamũrĩire rĩĩtwa rĩake itheru. na wewe umejitolea kwa sababu ya jina lake. Haleluya, Mwathani Mwathani arogoocwo. Bwana asifiwe. Tondũ andũ a Philadelphia
maririkana ngairira kwa giathi wanakumbuka Mungu wakiingia kwenye shida no gatengera kuingairira kwa giathi na unakimbia kwa Mungu wakati umepata shida no itiwe juga kondu na shughuli na wakati mwingine huna shughuli na Mungu no ni kwenda umenye kuma umuthi lakini nataka ujue kuanzia siku ya leo ya kuingira insurance ndirathi kuka giathi no ateithika ili ya kuweka insurance wakati utaingia kwa shida ya kurogama na Ngai na kumenyerera uga wake kusimama na Bwana na kulinda mambo yako Bwana aroro asifiwe nikiwa Ayubu mutumia wake ati sasa Ayubu akauliza bibi yake ya kwamba tulitia na Ngai urire gwikwega tutakuwa tunampenda Bwana wakati tuko kwa mambo mazuri tukagero maundu maria mega kuma kuri we tutakuwa tukichukua mambo mazuri kutoka kwa Mungu Ayubu ni agutete ri kwa sababu Ayubu alikuwa amejifunza kumenyerera na gwitigira Ngai kulinda na kumtii Mungu na kumenyerera uga wake na kulinda mambo ya Mungu riu riria kigerio giokire ri wakati mtihani ulikuja Bwana aroro Bwana asifiwe nikio rego kinya Saitani akirwo ndukahutia ngoro yako sasa unasikia shetani ambia usiguze roho yako tondu natumwa mugerie haya Ngai akirite githimi kwa sababu alileta majaribu lakini Mungu alikuwa anamlinda ngoro ya Ayubu ni amirigisi roho ya Ayubu ilikuwa inalindwa na Mungu tondu ndio igite atiri kwa sababu alikuwa amesema ya kwamba Ayubu tondu ni mundu wakwa muthiku Ayubu kwa sababu ni mtu wangu mtakatifu ni Saitani nigetha akamugerie ri licha ya shetani wakati akwenda kumjaribu Bwana ni aroro Bwana asifiwe oni ndio wonete aliulizwa kwamba umeshaona mundu wakwa muthiku wetagwo Ayubu mtu wangu mtakatifu ambaye anaitwa Ayubu Ngai ambite kurutira Saitani uira wa Ayubu Mungu alikuwa ameshuhudia ushuhuda wa Ayubu juu ya shetani nikio kanitha wa Philadelphia ulerwa atiri kwa sasa na kanisa la Philadelphia inaambia ya kwamba kuonane mutuire mumenyereire uga wakwa kwa sababu mmekuwa mkilinda mambo yangu niĩ nani nĩngamũikaria nami nitawakalisha rĩrĩa kĩgerio gĩgoka wakati mtihani itakuja hĩndĩ ĩrĩa gĩgoka kũgeria mabũrũri mothe wakati itakuja kujaribu mataifa yote waikũrũkia mũndũ itanathoma-rĩ ukiteremka pale chini ambao makĩrwo sikusoma atĩrĩrĩ wakaambiwa ya ũrĩa kwamba wagũtoorania-rĩ yule ambao watashinda nĩngamũtuga gĩtugĩ nitamtufanya kama nguzo gĩtugĩ kĩa hekarũ wa Ngai wakwa nitafanya kama nguzo la hekalu ya Bwana na wangu ndarĩ hĩndĩ akoima kuo hakuna wakati atatoka pale na nĩngamwandĩka rĩĩtwa rĩerũ na nitaandika jina lake rĩrĩa rĩakwa lile ambao ni langu thĩinĩ wa ngoro yake ndani ya roho yake na nĩngamwandĩka rĩĩtwa rĩa Jerusalemu rĩrĩa na njerũ nitamwandika jina ya Yerusalemu pia thĩinĩ wa ngoro yake ndani ya roho yake Mwathani arogocwo hitho ya gũtuo gĩtugĩ baada ya kufanywa uwe nguzo hitho ya gũtuo gĩtugĩ siri ya kufanywa uwe nguzo thĩinĩ wa ngoro ya Ngai ndani ya nyumba ya Bwana na akũrũmie kũu ndũkanoime kuo na kuweke pale na hutatoka huko na acoke akwandĩke rĩĩtwa rĩerũ alafu akuandike jina mpya hitho nĩ gũtũũra ũmenyereire uga wa Ngai siri ni kulinda mambo ya Mungu Mwathani arogocwo naguo rĩrĩa ũruo woka-rĩ na wakati shinda itakuja ũgakorwo ũrũgamĩte wega utakuwa tayari umesimama na vizuri ndũkahota kwenyenya na hutakuwa ukitetemeka tondũ Ngai nĩagagũtua ta gĩtugĩ kwa sababu Bwana atakufanya kama nguzo. nĩ ũndũ ũcio andũ a Philadelphia Kwa hivyo wana Philadelphia acio nĩo merĩirwo nĩ magaikario wale ndio walihaidia kwamba atawakalisha. Ngai arogocwo Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo Bwana asifiwe. gwĩ kanitha weragwo atĩrĩrĩ Kuna kanisa ambalo lilikuwa linaambia kanitha kwamba wa Rwandekia werirwo atĩrĩrĩ ile kanisa Rwandekia Rwandekia iliambia kwamba atĩ we ndũrĩ mũhiũ na ndũrĩ mũhoro wewe huo moto na huo baridi, atĩ kabwari we kana ũhore afadhali uwe moto ama uwe baridi, tondũ waga gwĩka ũguo kwa rĩ sababu usipofanya vile nĩngũgũtua ume kanua-inĩ gakwa nitakutema utoke ndani ya nĩ mkono ũraigua wangu. Philadelphia makĩrwo nĩngamũhanda ta gĩtugĩ Unasikia Philadelphia akiambia nitakuweka kama nguzo, Rwandekia marerwo nĩngagũtua ume kanua-inĩ gakwa nawe Rwandekia inaambia nitakutema utoke kwenye mdomo wangu. na wandu wa Efeso makeragwo atĩrĩrĩ Hao wana wa Efeso walikuwa wanaambia araukai nĩgetha mũrũmie maũndũ marĩa makirie gũkua inuka ndio mshike yale mambo ambayo yako na rĩu karibu, ningĩ mũcokie wendo ũrĩa warĩ wa tene halafu mrudishe ule upendo wa kwanza, no gũkena na kũrathimwo lakini kufurahi na kubarikiwa nĩ arĩa megwĩtĩkĩra kũgĩa na mũmbĩrĩ ni wale ambao watakuwa na maumbile. wandu a kanitha wa Philadelphia Wana wa Philadelphia, tondũ acio mena garanti atĩrĩ kwa sababu hawa wako na assurance ya kwamba magerio moka-rĩ shida ama majaribu na yakija ũndĩrĩ ũrĩa ũka-rĩ na shida ikija kwao, ũkirĩrĩrio matũire na mũthini wa Ngai uvumilivu ule ambao wamekaa nao ndani ya Mungu ũmenyerĩrio matũire mamenyerĩrio ũhoro wa na Ngai kujua vile wanalinda mambo ya Mungu, ũndũ ũcio nĩ ũkamaikaria ile jambo litawakalisha. Mwathani arogocwo Bwana asifiwe. mũndũ thĩna woka-rĩ Mtu shinda ikija aikaragio nĩ kiugo kĩrĩa aiguĩte anakalizwa na lile neno ambalo tayari mũndũ amesikia. amenyagĩrĩrwo nĩ kiugo kĩrĩa
wanalindwa na lile neno ambalo wamesikia. Nikio leo mundu ugwete roho uri. Sasa inaambia kwamba yule amesikia haya maneno. Akawiga ngoro-ini yake wega. Na akaweka ndani ya roho yake. Mundu ndagituika kigota. Yule mtu hawezi kuwa mdhaifu. Yawe kama mbona makenagia ya kutenda mambo ambayo yanafurahisha Bwana. Wadhani ya roho. Na nikio kuona Paulo. Na ndiposa unaona Paulo. Ndio Paulo mambo na adukata. Wakati Paulo alikuwa anateua watu 14 kwenye kitabu cha Mitume 14. Jamaa dilitura ya Lusero na Ikonio. Wakati walienda Lusero na Ikonio. Maisoka magilitura ya Antiokia. Alafu wakaenda mpaka Antiokia. Au jakuna kwa ya kanisa. Baada ya kuhubiri kule na kukawa na kanisa. Na ndio wewe wamenendini watu 14. Mitume 14 utaenda ujisomee. Ndio mambo na aduli. Wakati walikuwa wanateua wazee. Na makimaingira moko ndio mama tigani. Wakawekelea mikono ndio wao wao. Maandiko moingiti atire. Maandiko yanasema ya kwamba makimatingira Ngai wakamwachia Bwana. Na makimatingira horo ya watu. Wakamwachia yale mambo mazuri ya Bwana. Ni mambo ndio mama tigazu kiugo ni kia Ngai. Kwa sababu walikuwa wanajua kiwaache kwenye neno la Bwana. Na makimatingira Ngai. Na mamwachie Bwana. Ule hivyo sio nemo iganu. Ulinzi ule ni unatosha. Hakumenyerero tugatosha. Na kulinda kwenye ile huduma. Bwana ya roho. Ona urugio kile mudosio. Hata shida ikiwafuata nyumbani. Abazo matiatigirwo kanitha. Wale watu hawakuachia kanisa. Abazo matiatigirwo andũ aitora. Wale watu hawakuachia wenye vijiji. Nobody komoinite atire. Lakini maandiko yanasema ya kwamba walikia kumahoera ri. baada ya kuwaombea Tukimatigĩra Ngai. tukawaachia Bwana. Na tukimatigĩra horo rĩa wake mwega. Tukawaachia yale mambo mazuri ya Bwana. Ũguo nĩguo andũ a kanitha wa Philadelphia marĩ. Philadelphia walikuwa vile. Maikaraga thĩinĩ wa Ngai. Walikuwa wanakaa ndani ya Bwana. Na maikara thĩinĩ wa horo rĩa wake na mwega. wakadumu kwenye neno lake. Nake Ngai akiuga atĩrĩ. Haya Mungu akanena ya kwamba kuona nĩ mũtũire mũmenyereire ugi ũcio. kwa sababu mmelinda mambo yangu. Kuona nĩ mũtũire mũmenyereire ũhoro ũcio. Kwa hivyo mmekuwa mnalinda ile maneno yangu. Na nĩngaikaria hamwe nĩngagũikaria. Nami nitakaa pamoja na wewe. Hĩndĩ ĩrĩa gũkarũra. Wakati kutakuwa na shida. Mwathani arogoca. Hitho ya gũtooria ũũru. Siri ya kushinda maovu. Hitho ya gũtooria magerio mothe. Siri ya kushinda majaribu yote. Nĩ gũtũũra ũmenyereire ugi ũrĩa wekirwo ngoro-inĩ yaku. Ni kulinda ile kitu ilimekwa ndani yako. Mwathani arogoca. Ciugo icio nĩ ciaririo nĩ mũnabii Isaya. Maneno haya yalinenwa na manabii Na Isaya. nĩngwenda ũthiĩ wĩthomere wega. Na ningetaka ukienda ujisome vizuri. Isaya 43 rĩ. Isaia 43. Kwanjia mũhari wa mbere nginya wa ithatũ rĩ. Kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 3. Isaya oigire atĩrĩrĩ. Isaya akanena akasema. Na kĩĩranĩro gĩkĩ nĩkĩo kĩerirwo andũ a Philadelphia. Na hii ndio yale mambo ambayo yalihadidiwa wa Philadelphia. Akĩmwĩra wee Jakubu. Akamwambia wewe Yakobo. Na wee Isiraeli. Na wewe Israeli. Nĩgwĩta ngwĩtĩte. Nikukuita ambao nimekuita. Kũgwataga na rĩĩtwa rĩaku. Na ninakuita na jina lako. Na ndarĩkia gũgwĩta rĩ. Baada ya kukuita. Ngĩkwĩyendera niĩ mwene. Mimi mwenyewe nikakupenda. Aikũrũka mweri wa igĩrĩ akoiga atĩrĩ. Aliingia mstari wa pili anasema ya kwamba. Rĩrĩa ũkũgera maaĩ-inĩ rĩ. Wakati utapitia kwenye maji. Ona rĩrĩa ũkagera njũĩ-inĩ Na rĩ. wakati utapitia kwenye mito. Ndikareka ikũrindanie. Sitakubali zikuzime. Mwathani arogoca. Bwana zime. Na rĩrĩa ũkagera mwaki-inĩ Na rĩ. wakati utapitia kwenye moto. Ndikareka mwaki ũcio gũcine. Sitakubali ile moto ikuchome. Ona ndikareka ume hau nguo ciaku ikĩnungaga ndogo. Hata sitakubali nguo zako ziwe zimechukua moshi. Mwathani arogoca. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Isaia mũnabii akiuga. Isaia mwanabii akasema ya kwamba. Kuona nĩ niĩ ngwĩtĩte. Kwa sababu ni mimi nimekuita. Ngĩkũgwathaga na rĩĩtwa Na rĩakwa. ninataja jina lako. Rĩrĩa ũkagera njũĩ-inĩ rĩ. Wakati utapitia kwenye mto. Rĩrĩa ũkagera maaĩ-inĩ rĩ. Wakati utapitia kwenye maji. Ndikareka makũrindanie. Sitakubali yale maji ya Na rĩrĩa kuzime. ũkagera mwaki-inĩ rĩ. Wakati utapitia kwenye moto. Ndikareka mwaki ũcio gũcine. Sitakubali ile moto Nĩ ikuchome. tondũ nĩngwendete. Ni kwa sababu Na ninakupenda. tondũ ũmenyereire uge wakwa Na kwa rĩ. sababu umelile neno langu. Rĩrĩa maaĩ magoka. Wakati maji yatakuja. Rĩrĩa mwaki ũgoka. Wakati moto itakuja. Mwathani arogoca. Bwana asifiwe. Indo icio ndikareka ikũnine. Hizi sitakubali zikuangamize. No nĩngagũikaria. Lakini nitakulinda. Nĩngarũgama hamwe nawe. Nitasimama pamoja na wewe. Nĩkĩo ndangĩetĩkĩririe. Ndiposa hangekubali Israeli marindanio nĩ iria itune. Israeli waingie kwenye zile Bahari ya Shamu. bahari ya Shamu wakufie pale. Nĩkĩo ndangĩetĩkĩririe. Ndiposa hangekubali Israeli marindanio nĩ rũũĩ rwa Jorodani. wana wa Israeli waingie Yordani wakufie pale. Mwathani arogoca. Bwana Na asifiwe. ũngĩthoma nginya thĩinĩ wa Mathayo. Na ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo Hĩndĩ mtakatifu. ĩrĩa Jesũ Mathayo 23. Mathayo 23. Hĩndĩ ĩrĩa Jesũ marĩ gatarũ
arutwo wakati Yesu alikuwa pale kwenye masiwa na wanafunzi na wake, maandiko mekuga ruo rugioka maandiko yanasema pepo ukaja rukihurutana muno iria-ini na ilikuwa kubwa sana kule ziwani, na marĩ thĩinĩ wa iria rĩa Galili, na walikuwa kwenye mto wa Galili, na hĩndĩ ya gatarũ koinũ wakĩambia gũtaha na wakati maĩ maziwa ilianza kwenda pande hii na pande hii, Jesũ nake maandiko moigĩte akomete mũthia-inĩ wa gatarũ maandiko kau, yanasema Yesu alikuwa amelala pale mwisho, na arutwo makĩruta wĩra mũnene mũno wa gũtaha na maĩ wanafunzi wakafanya kazi mingi ya kuchota maji. no rĩrĩa maririkanire me hamwe nake, Wakati walikumbuka wako pamoja na Yesu, rĩrĩa maririkanire gatarũ-inĩ kau-rĩ, wakati walikumbuka Yesu ako ndani ya na maziwa, makĩririkana kĩĩranĩro Ngai oigĩte tũtikanarindanĩrio nĩ maĩ-rĩ, na wakakumbuka Mungu alisema hatutamalizwa na maji. Mwathani arogoocwo, Bwana asifiwe. magĩthiĩ magĩũkĩria Mwathani, Wakaenda wakamuita Yesu, nake Mwathani okĩra-rĩ, na Yesu baada ya kusimama, maandiko moigaga agĩkũma rũhuho maandiko yanasema akaukanya ule pepo, na iria rĩkĩhorera, nayo bahari ikatulia. andũ aya makĩgunwo nĩ kĩĩranĩro kĩrĩa, Wale watu wakafaidika kwa na ile ahadi, ũguo kũhana na hiyo ndio imekuwa kama sisi arĩa leo. mena Jesũ gatarũ-inĩ ka ngoro ciao, Wale wako na Yesu ndani ya masiwa ya roho ona zao, ihokanio cioka cia maĩ na mũiyũro-rĩ, hata zile ikija ya maji na mambo mingi, bata nĩ ũmwĩte waona tu mwite Yesu, nake agokĩra agakũhoreria naye thũgũ. anasimama Mwathani arogoocwo, tondũ nĩoigire ndakareka maĩ na makũrindanie, sababu alisema hata kubali maji ya kuangamize, ndakareka njũĩ ikũrindanie, hata kubali mito ikuangamize. atũmwo maririkana ũguo-rĩ, Mitume baada ya kukumbuka vile makĩmwĩta agĩũkĩra akĩhoreria ruo. wakamuita akazimaliza ile upepo. Mwathani arogoocwo. Bwana asifiwe. Mũrata wakwa ndwĩte Jesũ aikarĩte hakuhĩ nawe, etereirwo mwĩte nake arũga kũhorerie kĩhuhũkanio. Isaya mũnabii agĩkĩratha, Isaya akatabiria kwamba arutwo magĩteithio nĩ kĩĩranĩro kĩrĩa, mitume wakasaidiwa na ile ahadi, matigana gũkuĩra maĩ-inĩ, hawakukufia pale kwenye maji, na nĩguo kanitha wa Philadelphia rĩu na werirwo, ndiposa kanisa la Filadelfia ikaambiwa ya kwamba mũiyũro wa maĩ rĩrĩa ũgoka, wakati dhoruba litakuja, mwaki rĩrĩa ũgoka, wakati moto itakuja, nĩngagũikaria, mimi nitakuwa pamoja na wewe, tondũ nawe-rĩ kwa sababu na wewe nĩ ũtũire ũmenyereire uge wakwa unadumu kama unalinda neno na langu ndũigana kũngana. na huwezi kunigairi. Mwathani arogoocwo. Bwana Ũguo asifiwe. Mwathani nĩ mwĩhokeku, Kwa hivyo Bwana ni mwaminifu, we nĩ ahingagia mwena wake, mwenyewe hutimiza pande yake, ithuĩ na ithuĩ etagĩrĩra tũhingie mwena witũ, nasi ni lazima tutumize pande yetu, na mwena witũ nĩ mũhũthũ na pande yetu ni rahisi sana o kũmenyerera tu uge wake. kukaa tu Mwathani tukifanya neno arogoocwo. lake, O gũtũũra tũmenyereire uge wake, kukaa tu kama tunalinda neno lake. ndũrĩ kĩndũ kĩnene mũno ũrendwo wĩke, Hakuna jambo kubwa inastahili ufanye, nĩ ũikarage kũu thĩinĩ wa Ngai, bali ni ukae tu ndani ya Mungu, ũikarage ũmenyereire uge wake, bali uwe unalinda neno lake. na mũmagerio moka-rĩ, Nao majaribu yakija, maĩ moka-rĩ, maji yakija, mũiyũro woka-rĩ, maji ya dhoruba yakija, mwaki woka-rĩ, moto ikija, ndũgaikario. Mungu atakuwa pamoja na Mwathani wewe. arogoocwo. Bwana No asifiwe. ngorwo tũire ũmenyereire uge wake, Lakini kama wewe hulindi neno lake, angĩkorwo gũthiĩ kũmũcaria rĩrĩa gwathũka, kama wewe unaenda kumtafuta wakati kuko na shida, ithe nĩũiguaga hena andũ angĩ makamwĩta mere thiĩ ndimũĩ, unasikia kuna watu wengine watamuita awambie mimi na siwajui, nĩakamera umai kũrĩ niĩ ndimũĩ, atawambia ondokeni ndani yangu mimi na siwajui, nĩmakoiga Mwathani, na watamwambia Bwana ithe tũtiahothaga na rĩĩtwa rĩaku, tulikuwa tunaomba na kupitia neno lako, tũkaigata ndaimono na rĩĩtwa tulikuwa rĩaku, tunafukuza mapepo na jina lako. akamera atĩ ndiothe ndiamũĩ, Akawaambia wakati wote sikuwa na tondũ wajua, matigana kũmenyerera uge kwa wake. sababu hawakulinda neno lako. Mwathani arogoocwo. Bwana asifiwe. Kĩĩranĩro kĩu nokĩo kĩagiririe Ile ahadi ndio ilizuia Elisha na Elija Elia na Elia hĩndĩ ya maringa Jorodani-rĩ, wakati walikuwa wanavuka lile mto wa Yordani. Jorodani ndingĩamarindanĩrie. Yordani haingekuwa inawamaliza. Mwathani arogoocwo. Bwana asifiwe. Kĩĩranĩro kĩu-rĩ Ile ahadi nokĩo gĩatũmire ndio ilifanya Shadraka na Meshaki na Abedinego kabla Meshaki na Abedinego mage kũhĩa nĩ mwaki, hawangechomwa na ile moto, tondũ nĩmamenyaga Isaya nĩoigĩte kwa sababu walikuwa wanajua Isaia atĩ alitabiri, matũũra ũmenyerere uge wa Ngai-rĩ, ukilinda neno la Bwana ona ũngĩgaikio mwaki-inĩ-rĩ, hata ukitupwa ndani ya moto, mwaki ndũgagũcina, moto haitakuchoma, ona ndũkanunga ndogo. wewe mwenye hata moshi haitasikika Nĩkĩo kwako. nĩ ũndũ wa ũrũme ũcio Ndiposa kwa ile na ujasiri kũmenya ciĩranĩro iria na ciaranĩirwo, kujua ahadi ya Bwana, makiuga tũtingĩinamĩrĩra mĩhianano. wakasema hatuabudu sanamu. Mwathani arotũhe andũ Mungu na watupatie watu ateithie na ndeithie. na kusaidia na Mwathani nisaidie. arogoocwo. Bwana asifiwe. Kũmenya na mĩhianano yarũgamio matukũ maya
roho. Bwana asifiwe. Onoko ningekuoke mbele yako. Hata kama ni kifo iko mbele yako, Ngai agakuehereria. Mungu anaiondoa. Onoko ni mũrimũ wa mbele yako. Hata kama ni ugonjwa iko mbele yako, Ngai agakuehereria. Mungu anaiondoa. Bwana ni roho. Bwana asifiwe. Ndio tunaona thĩinĩ wa Isaya. Kwenye kitabu ya Isaya 38. 38, Hĩndĩ ya Isaya akinyire kwa Hezekia. wakati Isaya alifika kwa Hezekia, Akimwambia Jehova oigĩte atĩrĩ. akamwambia Yehova amesema ya kwamba Wĩgaĩre nyũmba yaku. gawa mambo yako yote ya nyumba Tondũ yako, ndwarie na ũrwarĩte kwa rĩ. sababu hii ugonjwa uko nayo, Ndũkuuma hau gĩtanda-inĩ. utatoka kwenye kitanda, Nĩũgũkuĩra ho. utakufia pale. Isaya hena ndũmĩrĩri na akiuma rĩ. Isaya akapatiana ujumbe na akaenda. Thikĩrĩria gũtũũra ũmenye nĩ Ngai waku ũgĩtagĩra mũndũ. Kumbuka vile ukilinda neno la Baba Maandĩko marauga itakulinda. Hezekia rĩ. Baada ya kuambia Hezekia, Maandĩko marauga Hezekia. maandiko yanasema Hezekia, Isaya arĩkia kuuma rĩ. baada ya Hezekia kuondoka, Isaya Akĩhũũra kuondoka, rũthingo. akatazama kwenye ukuta, Akaja kwĩra Jehova ririkana. akaanza kuambia Bwana, Ũrĩa kumbuka ndũire thiaga ndĩ mbere yaku. vile ninaenda nikiwa mbele Na zako, mĩthiĩre yo kinyanĩru. nikiwa mkamilifu mbele Na yako, ũrĩa ndanarũgama na rĩĩtwa na rĩaku. vile nimesimama na neno Na lako, ũrĩa ndaneka maũndũ na mega. vile nimetenda mambo mazuri, Ciugo icio ciikarĩ. maneno yale peke yake. Haleluya roho. Bwana asifiwe. Isaia atakinyĩte gwake rĩ. Kabla Isaya afike kwa nyumbani, Akĩmũhũndũka. akamwambia arudi, Ũmwĩre ndakuongerera mĩaka 15. umwambie nimeongeza miaka 15. Bwana Ngai asifiwe. no akuongerera mĩaka. Mungu atakuongezea Ngai no miaka. akuongerera mĩaka. Mungu anaweza Nĩ kukuongezea ũndũ wa miaka gũtũũra ũmenyereire uga wake. kwa sababu ya kulinda neno lako. Haleluya roho. Bwana asifiwe. Ngai Daudi oigire atĩa? Daudi alinenaje? Thĩinĩ wa Zaburi 91. Zaburi 9:1 Mweri wa 16. mstari wa 16, Thiĩ ũrore kĩĩranĩro. enda utazame ahadi Kĩrĩa gũtarĩ mũndũ wa thĩ. ili ambao hakuna mtu wa dunia Ũtangĩĩrirĩria. anaweza kutamani. No wage kwenda indo. Unaweza kosa kutamani vitu, No wage kwenda mbia kwĩ Ngai. unaweza hata kukosa kupenda pesa kwa maũndũ mangĩ. hata mambo mengine, No kĩĩranĩro gĩkĩ. lakini hii ahadi, Thĩinĩ wa Zaburi 91. Zaburi 9:1 Mweri wa 16. mstari wa 16, Ngai oigire atĩrĩ. Mungu alinena ya No kwamba thiĩ wĩthome ndikĩo ndambũra gũtirĩ uende ũtangĩenda. ujisomee, kila mtu atatamani, Atĩ mũndũ ũrĩa ũkũnjigua. yule ambao Na watanisikia amenyera uge wakwa. na lile mambo yangu, Ngamũtũũria matukũ maingĩ nginya iganie. nitakuweka miaka mingi mpaka atosheke. Ndio arandũraga Ngai ũmũrage atĩrĩ. Sasa uwe inaambia Mungu ya kwamba Nĩ mwathani rĩu niĩ nĩnogire. mimi mama nimetoka, Nĩnogire nĩ gũtũũra Ngai. nimechoka kwa kuishi. Mwathani aroho. Bwana asifiwe. Ũkinya harĩa Simeoni akinyire. Ufike mahali Simeoni alifika. Simeoni amatũũra na mũtumia ũrĩa wetagwo Hana hekarũ-inĩ. Simeoni yule alikuwa anakaa na Hana kule kwenye hekalu. Arĩa metereire gũciarwo kwa Jesũ. Wale walikuwa wanangoja kuzaliwa kwa Na Yesu. rĩrĩa Jesũ atwarirwo gakenge Na hekarũ-inĩ. wakati Yesu alipelekwa kule hekaluni akiwa Rĩrĩa mzee, Simeoni tondũ arĩ mũthuri mũkũrũ. wakati Simeoni alikuwa mzee, Rĩrĩa anyitire kaana kau. wakati aliposhika yule mtoto, Oigire Mwathani. alisema Bwana, Rĩu nĩ ũkũnjugĩra ũhoro. sasa utaniaga Thiĩ na ũhooreri. niende kwa O utulivu ta ũrĩa wanjĩrĩire. kama vile Amu uliniahidi, maitho makwa nĩmonete. kwa sababu macho yangu imeona Ũhonokanio waku. uokovu wako. Bwana asifiwe. Wĩrage Ngai akugĩre ũhoro. Wewe unaambia Bwana akuache, Thiĩ na thayũ. uende na watu, Tondũ agũtũũrĩtie. kwa sababu Nginya amekuweka ũkaigania. mpaka ukatosheka. Mwathani aroho. Bwana asifiwe. Na kwĩna angĩ merĩtwo Isaya. Na kuna wengine wameahidiwa pale Atĩ Isaia makua matakinyĩtie matukũ mao. watakuwa wakikufa kabla ya siku No zao, angĩ makua atĩ na maiganĩtie. wengine watakufa kama wametosheka. Daudi akiuga ngamũtũũria nginya igania. Daudi akasema nitakulinda mpaka utosheke. Mwathani aroho. Bwana asifiwe. No ũtanakire mweri wa 16. Kabla ya kufika mstari wa 16, Zaburi ya 90 mweri wa mbere ugĩte. Zaburi 91 imesemaje? Nĩgetha ũikũrũke hau kĩĩranĩro kĩrĩrĩ. Kwanza uteremke pale kwenye ahadi. Ambĩte hakerwo atĩ mweri wa mbere. Kwanza mstari wa kwanza umesema Ũrĩa ũtũire ahithĩtwo ũhitho-inĩ wa ũrĩa wĩ igũrũ mũno. yule ambao amefichwa kwenye yule ako juu mbinguni Arĩikara kĩĩruru-inĩ kĩa mwene hinya wothe. atakuwa akikaa kwenye ile kiburi ya mwenye uwezo. Ũkiuga atĩa? Nitasemaje? Jehova nĩwe gĩikaro gĩakwa kĩa iria. Yehova ndiye zizi langu ambayo imefunikwa, O gwataira heno rĩakwa.
nginya igana nitamweka miaka mingi hibago tora miaka mingi huko ili akukaa miaka mingi hapa duniani. Ni mwikara uhithitwo hitho-inĩ wa ũrĩa wĩ igũrũ kama umefichwa ndani ya yule ako juu. Ni mwikara rungu rwa ũcio mũtũgitĩri kukaa chini ya yule ambao anatulinda. Mwathani aroho Anasifiwa. atĩ andũ makĩgwa 10,000 mwena ũrĩa wengine wakianguka 1,000 leo itakuwa Ngai witũ ti mwega Mungu wetu Mwathani aroho Bwana asifiwe. arenda wĩke nĩ hanini tu Bwana anataka utende ni Ruga wake no kira hau kukaa tu ndani ya neno lake. Nĩ akĩoka mĩhoragie Shida ikija ama moto anaichoma. Nĩoka mĩikaga tũndua Simba ikija anaifunga midomo. Maĩ moka kamarũgamagia Maji yakija anasimamisha. Mwathani aroho Bwana asifiwe. kanitha wa Philadelphia ũkĩĩrĩrwo Kanisa la Philadelphia ikahitwa. kuona nĩ mũtũire mũmenyereire uge wakwa Kwa sababu mmekuwa mkilinda neno langu. na niĩ nĩngamũikaria Nami nitakalisha. rĩrĩa kĩgerio gĩgoka Wakati mtihani itakuja. Daudi akiuga nĩkĩo itamakaga Daudi akasema mimi sio na Daudi. Daudi nĩarire ciugo cia goro mũno Daudi alinena mambo mazuri zaidi. ona rĩrĩa aragia thĩinĩ wa Zaburi 23 Wakati alikuwa anaandika kwenye kitabu za Zaburi 23. akoigaga atĩrĩ Alikuwa anasema ya kwamba atĩ Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa Jehova ndiye mlinzi wangu. ndirĩ kĩndũ kĩega ingĩenda Hakuna kitu kizuri naweza kosa. Mwathani aroho Bwana asifiwe. mũthĩ ũrageria gũcaria nginya kana magaithagiro Siku ya leo unatafuta nyama ya mguu ya ng'ombe unakosa. Unatafuta nyama ya mguu ya ng'ombe unakosa. nĩ woimire rungu rwa ũrĩithio wa Kwa Jehova sababu umetoka kwenye zizi la Bwana. no arĩa othe ũguo Daudi oigire Lakini wale wote wamekaa vile Daudi atĩ alinena. Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa Yehova ndiye mlinzi wangu. ndirĩ kĩndũ kĩega ingĩenda Hakuna kitu kizuri naweza kosa. andeithagia cieni-inĩ iria inekindu Ananiingiza kule kwenye nyasi ambayo ni nzuri. na akangongoria kũrĩa kwĩna njũĩ na maĩ Ananipeleka kule ambao kuna maji ya yale mazuri. Mwathani aroho Bwana asifiwe. yarĩ wake-rĩ Na fimbo lake ti nĩguo gũtũmaga makũke ndio inanifanya nikose naguo kuona. mũthĩgi wake nĩguo ũndeithagia Na fimbo yake ndio inanilinda. aikũrũka akoiga atĩrĩ Akiteremka anasema ya ona kwamba ingĩkorwo hata kama nĩndĩrarungũrĩra nitaweza kuwa nikipitia mũkuru wendu matayagĩkuo kwenye bonde ambayo ni ya kifo, ndirĩ ũgwati ingĩtigĩra hakuna kitu nĩ nitaogopa tondũ twĩ hamwe kwa nawe sababu tuko pamoja Mwathani nawe. aroho Bwana asifiwe. gũtirĩ hĩndĩ tũgetigĩra Hakuna wakati tutaogopa twamenyerera uge wa Ngai tukilinda neno la Bwana. macio mangĩ nĩwe tũrĩtigagia Mengine yote tutamwachia. Mwathani aroho Bwana asifiwe. na nĩkĩo Petro rĩrĩa ataraga kanitha Kwanza Petro wakati alikuwa na sauti ya kanisa, Petro nĩaririe ciugo ciarĩ cia goro Petro mũno aliongea mambo mazito mazuri. akiuga atĩrĩrĩ Akasema ya kwamba ndũkananyarirwo usije nĩ ukasumbuliwa ũndũ wa gwĩtonyereria maũndũ-inĩ manyu kwa sababu ya kujiingiza kwenye mambo ya kana wengine, nĩ ũndũ wa gũtuĩka mũgeni ngero ama kuwa ni mtu ambao ni muhuni wa kufanya mambo maovu, ya kufanya wengine wawe na ajali kufanya wengine waingie kwa ajali. akaarĩria maũndũ macio akiuga atĩrĩ Wakati alikuwa ananena yale mambo akasema no ya kwamba nginyarirwo lakini ukisumbuliwa kũringana na ũrĩa Mwathani endarĩ kadiri ya mapenzi ya Bwana, akiuga atĩ andũ acio nĩ mamũtigagĩra mĩoyo yao akasema watu wote wamwachie mioyo yao, tondũ Petro nĩamenyaga kwa atĩrĩ sababu Petro alikuwa anajua ya ũyũ kwamba nĩ mũikaria wa arĩa makoragwo thĩinĩ wake Mungu ndiye anakaa na wale ambao wako ndani yake. onokorwo no ũgere gacĩra gaceke Hata kama unapitia njia nyembamba. Mwathani aroho Bwana asifiwe. Isaya ndoigire tũtikũgera maĩ-inĩ Isaia hakusema hatutapitia kwenye maji. Isaya ndoigire tũtikũgera mwaki-inĩ Isaya hakusema hatutapitia kwenye moto. no oigire atĩ rĩrĩa ũkũgera maĩ-inĩ Lakini alisema wakati unapitia kwenye maji, ndikareka makũrinda sitakubali yale mambo ũguo ya kũgera kule. nĩ tũkũgera Hivyo kupitia lazima Ngai arogoocwo mwaki-inĩ nĩ tũkũgera motoni tutapita. kĩrĩa kaganda kareka ũtũcire Ile kitu anafanya uwezo Mwathani aroho tondũ ũrĩa waikĩtio Shadraka na Meshaki na Abedinego kwa sababu pale sasa ya Meshaki na Abedinego walitupwa marega kũhĩa-rĩ baada ya kukosa kuwa wamechomeka, arĩa matamenyerere uga wa Ngai wale ambao hawakulinda neno la Bwana nocio rĩrĩa maikirio nĩ mahĩire wakati walitumwa pale walichomeka, ũguo mwaki o ũrĩa nĩ wa macinire kwa sababu ile moto tu iliwachoma. mĩrũthi ĩrĩa yaregire kũrĩa Danieli Ile simba ambayo ilikataa kukula nĩ Danieli atũ iria amenyereire uga wa kwa Ngai sababu ilikuwa imelinda neno la o Bwana, ĩyo yaregire kũmũrĩa-rĩ kwa ile ambao haikumkuna aya angĩ maikio nĩ wale amarĩire wengine baada ya kutumwa pale ile iliwakula. ũguo ihuhũkanio nĩ cirĩũkaga Kwa hivyo mambo yatakuwa nĩ yakikuja, tũrĩgeraga kũu maĩ-inĩ tutakuwa tukipitia kwenye nĩ maji, tũrĩgeraga kũu mĩaki-inĩ tutapitia kwenye moto. Ngai arogoocwo Bwana asifiwe. wone ũrĩa thiagĩtũkiragĩria huo Lakini Bwana atasimamisha kwenye moto, thiagĩtũkiragĩria
kama vile Simeoni alisema. Bwana asifiwe. Wakati tulikuwa kule Orthodox tulikuwa tunaimba ile wimbo. Simeoni akanena vile kwa sababu alikuwa amekaa mpaka akatosheka. Na unasikia maandiko anasema alikuwa anakaa kwenye hekalu. Alikuwa amekadumu pale akingoja Mungu awe ndani ya roho hata siku ya leo. Inastahili tukae kwenye hekalu ya roho na tukingoja moto. Tukikaa kule tutadumu mpaka tutosheke. Mpaka utasikia huna deni kwa vile uko umekabia kabili. Wanaambia Bwana nataka uniage. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ile gharika ambayo inakuja kwenye dunia, Mungu anatarajia kukaa pamoja nasi. Kwa sababu wacheni niwaambie wandugu na wadada, kuna gharika ilionekana na Yohana. Ufunuo 12 akanena. Sina na nafasi ya kukuambia mambo yote kwa sababu ni mengi. Halafu nikatazama nikaona nini? Nikawatazama kule juu. Na ni mwanamke alikuwa amekanyanga mwezi. Na alikuwa amevaa jua. Na alikuwa na nyota 12 juu ya kichwa chake. Ufunuo 12 kuanzia mstari wa 1. Wakati nilitazama yule mama alikuwa na uchungu. Alikuwa karibu azae kijana. Na wakati nilitazama nikaona ni kwamba nikaona mnyama ambao ulikuwa azae yule mtoto amkule. Wakati yule mtoto alizaliwa nikaona yule mtoto amechukuliwa akapelekwa mpaka kwenye kiti chake. Akapatiwa fimbo ambayo ilikuwa ya chuma ili amfukuze yule mnyama na awe akilinda yule mama. Ni kanisa na sina wakati wa kukufundisha. Kujifalisha jua ni kujiweka kwenye neno la Bwana. Na ile kadi ya nyota 12 watu ambao wameweka kwenye serikali ya Mungu. Sababu serikali ya kwanza ilikuwa na ukoo 12 na ya pili ilikuwa na wanafunzi 12. Yule mtoto ambao anazaliwa ni kanisa ambao imekamilika. Yule ambao yuko karibu kuzaa mtoto wa kiume, yule atatawala hapa dunia. Lakini huyo mtoto akizaliwa kuna mnyama ambao amemkalisha. Na yule mnyama baada ya kuona imekosa kukula kwa sababu tunaongea juu ya kufunikwa na maji. Yule mama akatoroka akaenda kule nyikani ili awe akisaidiwa kwa muda na mara 2 na nusu ya nyakati, miaka 3 na nusu ama miezi 42. Sina wakati wa kufundisha na yule mnyanya baada ya kuona yule mama alikuwa anasema kutoka kwenye kichwa chake. Yohana akaona imetoa maji mingi. Yale maji ilikuwa ifikia yule maji mwongo. Lakini maandiko yanasema Mungu akafanya dunia ipasuke. Yale maji
ni moruta yale maji ambao hamjui ni yale mafundisho. Tabati aluda Shetani apororete kigukia moruta. Shetani sasa ameleta mafundisho mengi. Na mwarota ni muthereria wewe maile ya Ngai. Na anapanga tu kukumaliza kutoka kwenye yale maneno. Ona kwa mwini waro ngoigire atiri. Hata kuna mwimike baadhi mmoja alinena hapa. Ate moruta nine maige otake gukia mai. Nedokana kioto. Na dudu siome. Akanega mani. Na oyiga wagoro. Oyiga na mani. Omudede siale. Heko kukoki unagatiri. Morutani ni maigita kiguo kia maji. Mafundisho ni mingi kama gari kama maji mingi. Kaya roho. Bwana sifiwe. No kiguo kia video getigo to dera. Lakini ile maji haitatufikia. Todo ungawa kai ni oi. Kwa sababu Mungu unajua kile Bwana amenena. Ulidia wako na kurukurani tano morutani maitano kama tuwe. Naenda unasikia mafundisho mabaya wewe mwenyewe unaona yasema. Ndio urutani ule wama wenda. Kwa sababu mafundisho ukweli ya roho yako. Todo urutani ule wama wenda kwa sababu mafundisho ya ukweli uko nayo. Ndio toilo menyere ungawa. Au unakuwa umelinda neno la Bwana. Bwana ya roho. Bwana sifiwe. Sasa akiwa mwaga ya joy nere. Mungu akasema mkipitia kwenye moto. Kama ulinda ndio. Sitakubali yale maji ya kunywa. Ati todo wewe wako. Kwa sababu wewe ni wangu. Ati na kuitite na udwale tu. Nimekuita nikitaja neno lako. Na ndio na waga mwakili nikale kwa na hata ukipitia kwenye moto haitakuchoma. Bwana ya roho. Bwana sifiwe. Kiu nikira ndio kiali wakati na Philadelphia. Hiyo ni ahadi ilipatiwa wana wa Philadelphia. Ati kuona ni utoilo menyere unga wako. Kwa sababu umelinda neno langu. Na nini kama ikalia ile ya na mimi nitakuwa pamoja nawe wakati wa majaribu. Na nini utoa ndomo moru kale kaona. Na sitakubali neno lote baba likufikie. Bwana sifiwe. Nikiaduria kanisa wa Antiokia. Kwanza wazee wa kanisa la Antiokia. Marati kiruo kai no hozo wake wao. Wanaachua Bwana na neno lake. Bwana ni roho. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Yusufu alilindwa. Yusufu alilindwa na kimenyerero ni uhoro ule igwe. Yusufu alilindwa na lile neno alikuwa amesikia. No komoa nene hari. Na hata majaribu yakiwa mengi kwake. Kule Misri. Akiwa kule Misri. Ni alikana atekiria kile hebone. Alikuwa anakumbuka yale maneno alifundishwa na baba yake. No komoa nene. Ni marongirie kerera. Kile atakuwa mahere. Matoleni wangai. Yusufu atolire moe. Alea kweya madhani. Todo awokirereja. Kaya kemuyo lamaki. Mwana ni aroho. Bwana sifiwe. Unaona kuwe Yusufu aliteheide. Yale maneno Yusufu alikuwa amesikia kutoka kwa baba yake. Akiumenyera ugyo sio. Akayalinda yale maneno ndani yake. Kinoneti aje Misri. Mpaka wakati alipoenda kule Misri. Urozo kimulindia. Ile neno likamlinda. Urozo kimumenyerera. Ile neno likamlinda. Ategina faida yake tuweka mwana kibururi. Mpaka mwisho akawa mfalme kwenye ile nchi. Bwana ya roho. Bwana sifiwe. Kaya roho. Mungu asifiwe. Kwa mundu ukioni uone hinyari. Kama kuna mtu ambaye amekosa nguvu. Ni Yusufu. Ni Yusufu. Ni tondu riri. Kwa sababu Yusufu nigetha akinya guthamakari. Yusufu ndiposa afike kuwa mfalme. Na ndarutanĩte orozo dukane gũkanĩria atwari kũrĩa maũndũ. Na hiyo maneno nilifundisha sijui kama ni hapa ama ni kule wote. Atwaririe bara mũgwanja. Yusufu alishinda vita 7. Na bara icio ciothe athiaga kũrĩa aikĩra thĩinĩ wa mbarĩ akamenya uga wa Ngai ũkamũringia. Na zile vita mahali akiingia neno la Bwana likiwa ndani yake lilikuwa linamlinda. Bwana ni roho. Bwana sifiwe. Akitwambia bara ya irumisi aliaide. Alikuwa anatukanwa na wale ambao walikuwa wamezaliwa pamoja. Akitwambia bara ya gutunywo kwele ale amaroro. Akashinda kunyang'anywa ile nguo yake ilikuwa ya madoadoa. Bwana ni roho. Bwana sifiwe. Wewe mbona unatunywo kablau zitu. Siku ya leo unanyang'anywa blouse kidogo. Kama kwendageria to akore ile kanyi hoke mwira cokia udehere nene ndari ale. Ama yule anakuuzia alilete kidogo baada ya kuenda kubadilisha inakaa unashinda. Wewe tunyirwa yale amarangi maiki yale ya goro muno. Huyu alinyang'anywa nguo ilikuwa ya madoadoa. No kama kayo kiboli tolia taiga na kuruma. Na neno la Bwana likamlinda hakutukana mtu. Akitolia irumi alikuwa ametukanwa. Akitolia gutunywa nguo. Akanyang'anywa nguo.
Agĩcoka agĩikio irima. Alafu akawekwa kwenye shimo. Nĩgetha akuĩre kuo. Mposa apate kifo cha Agĩtongia bara ya gũikio irima. Akashinda ile vita ya kuwekwa kwenye shimo. Agĩtongia bara ya kwendio rĩa mbere kũrĩa Ismaili amathiaga Misiri. La kwanza akauzwa kwa wana wa Ismaili kule Misri. Akija kule agĩtongia bara ya kwendio rĩa kerĩ rĩu gwĩ akafika kule akauzwa mara ya pili na kwa Firauni. Agĩtongia bara ya kũigĩrĩrwo kĩgenyo nĩ mũtumia wa Firauni ya gatandatũ. Alafu akawekewa mambo na bibi ya Firauni kule. Na finally agĩtongia bara ya korokoro ya mũgwanja. Mwishowe akashinda vita ya kuwa pale kwenye ile jela. Agĩcoka kũrutwo kũrĩa kanenehe. Na kutolewa pale ndio akawa mfalme. Yusufu nĩakĩgwetire bara mũgwanja atooretie. Yusufu akitaja vita 7 vile ameshinda. Tondũ nĩatũire amenyereire uge wake. Kwa sababu alikuwa amelinda neno la Bwana. Nake Ngai kũu guothe akĩmũikaria. Na Mungu kule kote walikuwa pamoja na yeye. Mwathani aroho. Bwana asifiwe. Yusufu akĩendio na gũkirĩrĩria nĩiyecaire agatuĩke ngombo. Ngai arĩ igũrũ nĩagarũranirie ũkombo wake ũgĩtuĩka ũramaki irima-inĩ thĩinĩ na gũkirĩrĩria ona mĩrũthi no gũkirĩrĩria nĩahotanire kũrĩ mũthamakia kiuga Danieli nĩarutwo irima-inĩ. Bwana asifiwe. Yusufu agĩkirĩrĩria bara mũgwanja. Yusufu akavumilia vita 7. Na akiragĩrĩria nĩ tondũ uge wa Ngai nĩaũmenyerete. Na alikuwa anavumilia kwa sababu alikuwa na neno la Bwana. Ngai ũyũ witũ ti mwega. Mungu wetu ni mzuri. Waikio irima wĩna Ngai no ũriuma. Ukiwekwa kwenye shimo kuwa na Mungu utatoka. Watunywo kuo wĩna Ngai no ũrĩcoka. Ukinyang'anywa nguvu kuwa na Mungu utarudishwa kwako. Ona wendio kwĩpathimari kana kũrĩa Asabea no ũrĩcoka. Hata ukiuza kila mahali popote utarudi. Mwisho-inĩ Ngai no agakũrũgamia. Mwishowe Mungu atasimama na wewe. Mwathani aroho. Bwana asifiwe. Nĩkĩo Ayubu aroiga atĩrĩrĩ. Sasa unasikia Ayubu akisema. Nĩ Ayubu 27. Ayubu 27. Atĩ ũndũ ũmwe tu njũĩ. Kuna jambo moja mimi najua. Ona ndagera ruo-inĩ rũrũ. Hata nikipitia kwenye hii Atĩ uchungu. mũkũria muoyo. Mungu ambaye ameniokoa Na kwa marinĩrio-inĩ nĩ na akarũgama. mwishowe atasimama. Na nĩ akarũgama tĩĩri-inĩ ũyũ. Atasimama kwenye hii Na mdomo. nĩkĩo ndikamuona ta Na mũgeni. wakati sitamuona kama mgeni. Kamuone wa mwena wako. Nitamuona kuwa pande yangu. Bwana asifiwe. Ngai ũyũ witũ ti mwega. Yeye Mungu wetu ni Mungu Ũgĩikio mzuri. irima nawe rĩ. Ukiwekwa kwa shimo ukiwa na wewe. Kũruta. Lazima atakutoa. Ũkĩendio kũrĩa ũngĩendio rĩ. Ukiuza mahali unaweza kuuza. Tũmothamake. Mwishowe utakuwa mfalme. Mwathani aroho. Bwana asifiwe. Na tondũ thome thĩinĩ wa Kĩambĩrĩria 48. Mwanzo 48. Finally gũgĩtirihwo rĩ. Mwishowe kitamasiza alisema. Jakubu hĩndĩ ĩrĩa magayagĩra agĩkua rĩ. Yakobo wakati alikuwa anawapatia mali yake. Maandĩko moigĩte atĩrĩ. Andiko inasema ya kwamba Atĩ akĩgaĩra ariũ ake hĩndĩ wakuaga rĩ. wakati alikuwa anapatia wanawake mali zao. Maandĩko moigĩte thĩinĩ wa Kĩambĩrĩria atĩ akĩhe Yusufu rũgai maita merĩ. Maandiko yanasema akamgaia Yusufu mara 2. Mamwendetie na magathondeka mĩathithire. Wale walikuwa wamemuuza na wakajua kwamba ameenda. Mũico-inĩ gũkĩrĩkĩrĩria makĩgaĩrwo rĩmwe. Mwishowe wakichukua mara moja, alichukua mara 2. Mwathani aroho. Bwana asifiwe. Na akĩoya Manase na Efraimu Jakubu Na akachukua Manase na Efraimu wakawa kama watoto wake. Mwathani aroho. Bwana asifiwe. Nĩkĩo ũrona mĩhĩrĩga ĩkĩgwetwo thĩinĩ wa kũgũrĩrio mũgwanja. Kwanza unaona uko ikitajwa kwenye Ufunuo 7. Andũ arĩa 140 matarirwo rĩ. Wale uko 1404 wakihesabiwa. Gũkĩingĩra 7,000 mũhĩrĩga 7,000 rĩ. Kwa ikaingia 7,000 mwingine 7,000. Nyũmba ya Jakubu ya Judu yagaire magai merĩ. Nyumba ya Yusufu iligawa mara 2. Tondũ mũhĩrĩga wa Manase nĩwaingĩrire Kwa sababu 7,000. ukoo wa Manase iliingia 7,000. Na mũhĩrĩga wa Judu gũkĩingĩra 7,000. Ukoo wa Yusufu ukaingia 7,000. Ũguo ũkĩingĩra mũhĩrĩga wa ithe na mũriũ. Kwa hivyo ikaingia ukoo wake na baba wake. No nĩ mũndũ wendetie agathire. Na ni kwa sababu ni mtu alikuwa ameuzwa kaida. Atuĩtwo kĩmenenea. Mtu alikuwa amedharauliwa na watu. Thamaki ona andũ makũmena. Wewe usijali hata watu Ngai wakikukataa. ndatuagĩra mũndũ kũringana na ũrĩa tuona. Mungu hawezi kukuhukumu kwa vile tunaona. Andũ no magũtue tũhũ. Watu wanaweza kukufanya bure. No wetamenyerera uge wa Ngai. Lakini wewe linda tu neno la Bwana. Wetaikara ta andũ a kanitha wa Philadelphia. Wewe kama wana Philadelphia. Ngai agatho wa kũrũgamia. Mungu atakusimamisha. Andũ othe
ndoto-inĩ. Kama vile umeona kwa ndoto. Ako ndio tuiromenyerie kwa wakwa. Kama umekaa unalinda neno la Bwana. Na niĩ nĩngagũikaria. Nami nitakaa pamoja na wewe. Hĩndĩ ĩrĩa ũũru ũgoka. Wakati maovu yatakuja. Mwathani arogoocwo. Bwana asifiwe. Ako ndio tuiromenyereire. Kama umekuwa unalinda neno langu. Mwathani arogoocwo. Bwana asifiwe. Ndio twagĩrĩirwo kũmenyerera watho wa Ngai. Kwanza tukaambia kwamba kulinda torati za Bwana ni kumenyerera muoyo na ũũgĩ. ni kwanza kulinda moyo wako na hekima. Na irĩkanĩro cia Bwana. Na ahadi za Bwana. Iria iria theru. Zile ambao aliahidi watakapomenyekana wasimenyerera. Kwa sababu inajulikana ukizilinda. Kumenyerera kukuma kwa thutha nĩ ciĩranĩro. Kulinda yale yanafuata agizo la Bwana. Ati wamenyera kigerio gĩoka nĩngagũikaria. Wewe ukisimama vizuri, majaribu yakija nitakuwa pamoja na wewe. Wamenyera maĩ moka ndikare kama kũrinda. Maji yakija sitakubali yakuue. Wamenyera mwaki woka ndikare kũgũa. Ukialinda moto ikija sitakubali kuchoma. Bwana asifiwe. Na barini ajuke tuo kimene. Hata kwenu watu wakikudharau. Na kuiga na kukado tuike totali fata. Na makuweke kando uwe kama ni mtu ambao hafai. Wewe tarugama na akani. Wewe simama tu na Bwana. Wewe tamenyerera uge wake. Wewe linda tu neno lake. Wewe taikara kuthini. Wewe kaa kule ndani. Neno akoroga mie. Atakuja kusimamisha. Bwana asifiwe. Kwa nini kirwate? Nasikia watu kwenu wakisema. Ndoge kwa ngani hatari. Ndio watu wasikuona kabla fanya jambo sana kina kule wapi. Wataenda kukutafuta kule ulienda. Bwana asifiwe. Ndio ndio wake kile. Na ndiposa ikatendeka. Ndio watini na nifomoli 11. Kitabu cha Waamuzi. Waamuzi 11. Waamuzi 11. Kuhani wa 4. Mstari wa 4. Familia ikanyitana. Familia ikashikana pamoja. Ikataja vita. Ikamfukuza yule fida. Na ikanena mambo maovu sana. Wakimweka kama kirumanyina. Mpaka wakumfukuza wakamkana mama yake. Wakamwambia wewe mama yako hana tabia nzuri. Na wakamwambia hapa huwezi ukarithi. Lakini mwisho ni kwamba wakati Yefitha alitoka kwao akaenda jiji la Nobu. Mambo yale alikuwa amesikia. Hayo mambo ya Mungu alikuwa nayo. Bwana asifiwe. Akailinda hata akiwa kwenye jiji la wenyewe. Akailinda akiwa kwenye mbali. Na Mungu yule ambaye anakalisha mtu wakati shida imekuja akafanya wana wa Amoni waende wakapigana na wana wa Israeli. Wana wa Israeli wakauawa wengi. Baada ya kuuawa wengi, wale wazee walikuwa na hekima wakaambia watu ya kwamba hii vita hatuwezi tukashinda isipokuwa Yefitha aliwafukuza. Na ikasemekana ya kwamba Yefitha waende wamchukue. Bwana asifiwe. Mungu akafanya kuwe na mambo mpaka wale ambao walikudharau, wale ambao walikufukuza na kukuacha, mpaka Mungu analeta kitu itakufanya wewe wakakutafuta. Bwana asifiwe. Wakati walipofika Nobu wale wazee, Yefitha akamwambia msimfukuza na mkanitukana. Wakanyenyekea mbele yake. Wakanyenyekea wakamwambia tunakuomba. Na ndiposa watu watanyenyekea mbele yake. Bwana asifiwe. Wakamwambia wewe ndiye tunaweza kutusaidia. Na akamwambia ya kwamba kama tutaenda pamoja naye. Bwana asifiwe. Kama tutaenda na nyinyi, lazima mkubali niwe mkubwa wenu. Mtu alikuwa amefukuzwa akiwaambia ni mtoto wa makahaba. Akifika kwenye ile jiji alikuwa mkubwa. Bwana asifiwe. Akiwa na bodyguard inasimama pamoja naye. Wakisema Yefitha tumenyamaza. Ngoja kuja tuondoke. Mungu atakusimamisha kwenye yako. Ngoja kuinue.
kwamba na atumwa 12 mitume 12 mwathani aroho Bwana asifiwe. na atumwa 12 mitume 12 na atumwa 16 na mitume 16 tunaendelea uhoro ucio zote zikiwa pamoja 12 ndio yerethete uhoro wa Petro inasema juu ya Petro marikia kuringa ciamari Petro baada ya kufanya miujiza mingi makirito na magikio thini wa korokoro wakashikwa na wakawekwa kwenye jela. Na wakati Petro alikuwa anapelekwa pale korokoro yale mambo ya Mungu yalikuwa ndani yake. Hakukosa nguvu kwa sababu amewekwa korokoro. Alikaa na neno la Bwana likimzingira. Alikuwa analindwa na neno la Bwana. Na korokoro ilikuwa imefungwa na milango ya chuma. Bwana asifiwe. Malaika akamfikia Petro. Akamwamsha akiwa korokoro. Akamwambia simama. Akamwambia mambo matatu. Hapa nataka ushike vizuri. Akamwambia chukua mshipi wako ujifunge. Akamwambia chukua viatu yako uweke. Na kutoka hapo akamwambia chukua nguo yako. Sina nafasi ya kufundisha lakini nikipata nafasi tutasoma kwenye Kutoka 28 kuanzia mstari wa 1. Tutanena juu ya vile makuhani walikuwa na vile alikuwa na nguo ndefu na vile alikuwa na mshipi ndani yake na vile alikuwa na vazi yake. Kwanza naye Mungu atuokoe. Kuna wengine atakwambia uchukue viatu ya amani. Kwingine atakwambia ujivae mshipi ya mambo ya kweli. Kwingine atakwambia uvae ile nguo ndefu. Kwanza kutoka hapa kushika mkono na kutoka kwenye korokoro. Malaika akafungua milango. Ile milango ilifunguliwa kwa nini? Kwa sababu Petro vile alikuwa amelinda neno la Bwana. Haingefungiwa pale korokoro. Bwana asifiwe. Mmoja wetu achukue viatu ya mambo ya ukweli. Ndipo watu wakukuletea mambo na nyamaza tu. Wewe unakuwa na amani tu kwa sababu una vile viatu. Hata ukinyang'anywa ukweli wako. Bwana asifiwe. Unakumbuka kule tuliambia sisi tukaenda viatu. Sisi tukaondoka tukaenda. Na mpaka siku ya leo sisi hatuwezi kuingia. Bwana asifiwe. Kwa sababu viatu ya amani inasaidia mtu kutulia kwenye roho yako na kupona. Bwana asifiwe. Mungu ametuponya kwa siku ya leo. Hakuna kitu tunaweza kufikiria. Na hakuna kitu tunaweza kufikiria. Kwa sababu vile Bwana ametupeleka. Kwa sababu ya kuweka viatu ya amani. Na kukosa uovu na binadamu wote. Na kukosa kuongea maovu ya mwingine. Na Mungu ametusimamisha. Bwana asifiwe. Kama vile ile nguo ya mtakatifu. Na ile msifu ya ukweli. Kukosa maovu ya kinga. Hata uwekwa kwenye korokoro. Mungu anatuma malaika. Bwana asifiwe. 16 inasema ya kwamba Paulo na Sila. Tunataka tumalize Paulo na Sila na wao. Kuna msichana alikuwa anawafuata. Wakati walikuwa wanahubiri. Asubuhi kuna msichana alikuwa anawafuata. Na yule msichana alikuwa anasema ya kwamba hao ni watumishi wa Mungu. Yule ambao wako huduma mbinguni. Wanatawafundisha mambo ya Mungu. Lakini tazameni hapa niwaambie. Kwa sababu ni vizuri kuwa na roho kutofautisha. Wakati Paulo alitazama yule msichana. Akaona hakuwa anatabiri
itakuwa ni neno la Bwana. Kwa sababu siku ya leo msichana akizunguka akitabiri mambo ya Mungu, wewe unaweza kumfuata ukifikiria ni Mungu ananena. Na Paulo na Sila wakajua ni roho mbaya ilikuwa ndani. Lakini baada ya kumponya yule msichana, kukawa na vita. Na wazazi wa yule msichana, wazazi wake walikuwa wanasema, wakachukua watu wote wa kijiji wakawaambia ndipo wapige Paulo na Sila na mawe. Na maandiko yanasema kusudi ilikuwa nini? Kwa sababu walikuwa wanapata mapato. Kwa sababu ya yule msichana alikuwa anatabiri na watu wanalipa. Bwana asifiwe. Watu walianza zamani kutumia watoto wao. Wazazi wa yule msichana vile walikuwa wanatabiri kwa roho mbaya, walikuwa na faida. Na badala ya wafurahi kwa sababu mtoto ameponywa, maandiko yanasema wakakuja kinyume cha kina Paulo. Hapo Paulo na Sila wakashikwa, wakawekwa korokoro, waliwekwa ndani kwa sababu ya kumponya yule msichana. Wakati walipoingia kule korokoro, maandiko yanasema hawakula. Ile neno walikuwa wanailinda hata kama waliwekwa kwenye sheo. Bwana asifiwe. Nyimbo haikukatika. Labda ukishikwa upelekwe pale kwa chifu, nyimbo zinaweza kupotea. Usike mahali uanze kuongea maovu ukiwa ndani ya sheo. Ukisema naye huyo amefanya nishikwe, tutaonana nikitoka. Wewe usahau mpaka kumsifu Bwana. Watu wengi wakija kukuangalia unawaambia nikitoka hapa mumwambie tutaonana naye. Mahali tutashikana na yeye vita itakuwa kubwa. Naye Paulo na Sila, kwa sababu walikuwa wamelinda neno la Mungu ndani yao. Na walikuwa wanajua Mungu amesema hata tukimbia kwenye maji haitatuua. Maandiko yanasema wakaanza kumsifu Bwana. Bwana asifiwe. Na ujue walikuwa tofauti na wale wengine, walikuwa wamefungwa pamoja. Usome maandiko vizuri vile maandiko yanasema. Walikuwa wanaimba nao wale wengine walikuwa wanawasikiliza. Bwana asifiwe. Walikuwa wanaimba nao wengine wanasikiliza. Kuna watu wanaimba kanisani na wengine wanatazama tu. Hiyo ni picha na mfano wa wafungwa wale wako ndani ya sela. Lakini wale wameitwa kwenye mwito wa Paulo na Sila, hata kama kukuwa na shida wanamsifu Bwana. Na kuna kundi ingine ni kutazama tu wale wanaiba. Na kuna kundi la tatu nayo bado iko ndani ya kanisa, ile ambayo ilifananishwa na yule askari. Hata yule askari alikuwa amelala. Ndani ya kanisa kuna wale wanalala, kuna wale wengine wanatazama, wengine wakiiba. Na Paulo na Sila ndio Mungu anatafuta siku ya leo. Wale ambao wanatasimama msimu Bwana hata kukiwa na shida. Bwana asifiwe. Kwa sababu unajua hata yule askari wakati milango ilifunguka alitoka kwenye usingizi akachukua panga ajiue, kwa sababu alijua watu wametoroka. Na pasta alitufundisha kwenye ushirika kwa kila mmoja. Tulikuwa tunafundishwa mambo ya kuamka kutoka usingizi. Wakati alichukua panga ajiue, Paulo ndiye akamwambia wacha kujishua sisi Bwana asifiwe. Na wakati wa milango imefunguka, Bwana asifiwe. Kama ni wewe mfungue kwa chifu ama kikuyu, uimbe uende milango
mali mwega. Na ujue mambo alikuwa mazuri. Muthigari ucio agituria mali. Yule askari akapiga makofi. Akimwona atiri. Akauliza kwamba ingeka atĩa nĩgetha ahone. naweza fanyaje ndio niokoke? Akirwo tobe wika. Akaambia sio wewe peke yako. Nina na nyumba yako. Mpaka nyumba yako. Maandiko moja akimwambia. Maandiko yanasema akawachukua. Akawapeleka kwake nyumbani. Akawambia na akimwoha kule mahali. Akawasafisha vidole na akafunga vidole. Madana hingiro mabite kuhoro. Kwa sababu kabla ya kufungiwa alikuwa amepigwa. Na muthigari ucio na yule askari. Na kinya familia yake na familia yake. Maandiko mekuga makehona. Maandiko yanasema wakaokoka. Bwana ni roho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio ile mundu wetigiraga ati ni morire. Unasikia mtu alikuwa anaogopa wametoroka. Ndio na dramaka. Sasa hata hajali. Drama twara kwake. Anawapeleka kwake. Na drama kio ni ndo itora. Na hajali wana kijiji anasema hiki ni ndio ati nimekuigwa yego. Wale wanawapeleka pale ndio wafungwe. Philadelphia makirwa ati. Philadelphia wakaambia kwa. Nani utoire umenyere uge wako. Kwa sababu umekuwa kilinda neno langu. Na nyine gago ikalia. Na mimi nitakuwa pamoja na wewe. Wakati majaribu yatakuwa. Bwana asifiwe. Wacheni Mungu awakitulinda. Na mumagerio matano kama jaribu kabla ya kuja. Wacheni tulinde neno lake. Wakati kuna amani. Kwa sababu kuikinga. Mungu atulinde. Mungu awabariki.